Bila je ovo Bjork, Pagan Poetry, i baš kao u ovoj pesmi gde on peva o tome kako duboko negde u njoj postoji jedan ambis i u tom mraku, negde na dnu, nalaze se tajni kodovi. Ko zna kad još imprintani i urezani, oni pulsiraju i bude je iz njene hibernacije. Zato mesec u Škorpionu traga za ljudima koji će mu pomoći da dešifruje i on sam sebe kroz upravo te ljudske reakcije. Ljudi s mesecom u Škorpionu su people oriented, bez obzira što oni vole i prirodu i vole životinje. Njih zanimaju zapravo međuljudski odnosi, pre svega najviše, i kako to ljudi reaguju jedni na druge, kako je to jedna magija zapravo, koliko jedna osoba može da vas oživi jednim dodirom, pogledom, jednom reči, jedan susret. Znate kako već počinje jedan po meni od dobrih filmova kao primer, kao ilustracija za mesec u Škorpionu, to je film Bliskost, odnosno Closer, sa Natalie Portman, Julian Roberts, Clive Owenom i Jude Lawom. Pa na početku kad Natalie Portman kaže njemu hello stranger, i to hello stranger nekad bude dovoljno. To je ono što mesec u Škorpionu voli, to ga fascinira, ta nepredvidivost života i ljudskih reakcija jedne na druge. I zato ako imate neku Bjork među bliskim osobama, dakle osobu s mesecom u Škorpionu, morate samo inicijativno da se pitate ko je ta osoba, kakvi su to kodovi duboko urezani u njenoj paganskoj poeziji, i onda kada je jako dugo znate, da je i dalje dešifrujete, da je hvatate u tim njenim kodovima i obrascima, da se pitate koji su joj motivi, zašto ludi kad ludi, jer kod njih dolazi do pomračenja duše, ne svesti, već duše, ali vi treba da ste ipak fan tih njenih stanja, mood swingova i tih promena, da tragate prosto za tom drugom stranom meseca koja je stalno u mraku, a oni baš tamo žive. Oni su sa one strane meseca i čekaju vas da im priđete, no za svaki slučaj na svoje kapije stavili su 3 harpije i 3 grifona, tek toliko da ne gube vreme na one koji se inače ne bi usudili i koji nemaju hrabrosti za njih. Prosto, oni vas od početka puštaju da se trudite, da pokažete da vam je stalo. A on sam po sebi, mesec u Škorpionu, o sebi vam neće puno reći, a ako bude ikada osjetio da vam može, da sme, onda će to biti, kao što meni jedan moj prijatelj, koga volim da čuvam, kaže, otvoriš se kao Pandorina kutija ili nikako. Eto tako nekako to izgleda. Jer sve te savete koje on dobije od prijatelja ili psihoterapeuta ili koga god, da treba da se otvori, da šeruje sebe, da ljudi tako tek mogu saznati zapravo kako se on osjeća. On smatra prelekim, probao je on to i nije se osjećao nikako, jer mu nije bilo jasno da li je toj osobi uopšte stalo do toga. Dakle, ako vam je stalo, ako ti je stalo, nađi. Ono što je on zapravo očekuje od drugih, da sami dođete, da sami kopate, da sami pokažete da se trudite i da vas zanima. I zaista, pravo pokušali su ljudi s mesecom u Škorpionu da se socijalno korektno ponašaju, da zapravo u dijalogu dele sebe, ali ti komentari koji su dobili, pa to je bilo blisko dosadi, to nije bilo ni po čemu upečatljivo ili jedinstveno, da su mogli da kažu, da, to je bilo samo za mene, i od te osobe već je bilo nekako uopšteno, kao neko opšte mesto koje inače dajemo drugima kada nam pričaju neku svoju priču. Zato se on manuo od toga, jer veruje da na ovom svetu sigurno postoje ljudi koji će se sami od sebe pitati ko je on, šta sanja, koji će upamtiti njegovo omiljeno jelo, letovanje najbolje, to je gde voli da putuje, stih ili knjigu, ali i one čudne stvari, znači onaj slomljen zub u 7. godini ili za presmešnu, bizarnu, nezgodnu pri prvom seksualnom odnosu, za njegov krivi domali prst na nozi, i znači i koja je ta osoba bila pre nego što je postala to što je danas. Ovaj mesec čeka takve ljude da mu banu život, a ne te neke socijalno naučene veštine, kako se priča o osjećanjima, i ajde da se zagrlimo. Nije on free hug sandwich man koji šeta Knez Mihajlovom, on u zagrljaju ili ostaje večno ili nikako, skupi ramena, zgrči se sav, da tu nelagodu možete da nosite sa sobom kao torbu na ramenu još 3 dana posle. Morate da pokažete zaista da ste prisutni, da ga osjećate celim telom, svakim atomom svog bića, i on onda takve ljude prepoznaje kao svoje. A ono što nikako ne bi trebalo da radite zaista, ako vam je stalo od tih ljudi, to je da vi njima pričate kako se oni osjećaju. To je nešto što njih izluđuje, jer jako malo ljudi je to uspelo.